Moi je suis un enfant pur, venant d'une femme pure, tu m'as dit. Voilà. Afibai. Kot bilati. Nile nyo mabula do waso. Ne kale la kala. Afibai. Kone kale pap ma fone. Kone kale tuku mala mule ma fekele ma. Kone pap ma fone. Sono. Sojula. Ame ta tro ma ta dunia sojula. Kone ma fikira tuku kala ka ka sa ko bala hunu wa. Ha? Kosobe. Ai ma de dole muso kwa ku de muso de fati muso sono. Nile de fati lo sono. Afibai. Kone pap le peta tro ma. Kone ka sala ka na de ka sa ma metui. Ko fa kan ngenti. Afibai. Ta pele tiga pele ka dunia sono. Kone ma ka daya. Tiga le mai fa dala. Afibai. Kone pele pap me ta ka dunia sono. Na jigi ya ko ngal ma ba ti. Ne ma ti ni ko ya dala ma so fa dala. Ka te dole bila. Ne kale la mare ko. Me ko fina. Chema ko te ma fala. Chema be mu ni nga keleke. Sinya ya ne bo keleke bere. Sinya kura na ya ni nga seso. Na mi ni nga. Ida na shega wala do. Ai. Shega wala do ma. Odo. Ga me la du di ma. Di ani do ni nga kamal gala me. Na to ja tawla. Nya ko ga sima muna ma do. Ebe mal kala me ki dara tiga sile mono. Mali television. Ebe mal kala me ki dara tiga sile mono. Sa television. Ebe mal kala me ki dara tiga sile mono. Mali ala sula. Tonela. Ne kala ga tawla. Ne kala chiera la. Billahi. Ebe mal kala me idale. Ki wasale. Billahi do lora. Nya ko ga ti sile to muna. Ba wasale. Ne do ni. Apai. Ka ti ne mu ba ko sono. Kutene ni chiache. Kutene ni la da mu che. Billahi. Ne kala. Kutene ni yere wole ache. Ne kala. Kutene ni hore ache. Ne ta sina me ako idala billahi. Kana ko ne ko waso ko ne be la horate, ne be tamefe, ne be tugofe. Kate mo ko fora la dala. O fere dala. O te ma hore, o te ma nyumai. Moi je suis un enfant pur, venant d'une femme pure, tu m'as dit. Afande, dala. Afibai. Kot bilati. Ne le nyo mabula do waso. Ne kale la kala. Afibai. Kone kale pap ma fone. Kone kale tuku mala mule ma fekele ma. Kone pap ma fone. Sono, sojula. Ame ta tro ma ka dunia sojula. Kone ma fikira tuku kala ka ka sa ko bala hunu wa. Ha? Kosobe. Ai ma de dole muso kwa ku de muso de fati muso sono. Nde de fati lo sono. Afibai. Kone pap le peta tro ma. Kone ka sala ka na de ka sa ma metui. Ko fa kan ngenti. Afibai. Ta pele tiga pele ka dunia sono. Kone ma ka ga daya. Tiga de mai fa dala. Afibai. Kone pele pap le ka ka dunia sono. Na jigi ya ko ngal ma ba ti. Salut internet. Mandengau. An soma antle anula ni bastawla ala kana baskambela jelena. Kawfo kawalimando foli mini dantala ana balmake dodo ras 24. Mali wambe nyon fe fo mini amba ka dinye dala. Kawfo kawalimando foli mini dantala. Mali le lex kifo ki walimando foli mini dantala fitini ifana folonde ni nyoroni na. Fimani kaligali ifana folendo ni nyorni na ni bastila dro ala kana baskambela jelena sigu ni mine meleke kifo ki walimando foli mini dantala bokum I folendo foli mini dantala fo fana ifana folendo kosobe awa gafu bifo ki walimando foli mini dantala har na soro anti hakilna kelena har na soro anti tabolo kelena bifo maldenya dron kos foli mini dantala les soldats de EPR les soldats de Mandé ne aras 24 yere ka soldats abela jolen folendo amusoni che kawfo kawalimando foli mini dantala balmaw nyode fawye nko ni beke horonye ire ko maika ke horonye jamanama ni beke ladri yere maika ke ladri jamanama adama denye fota ni keta ani ke waledi no banna nyanamaya kono doro okoro ko nyanamaya tei no banna moya kono doro okoro ko adama denya tei no banna sigi kono okoro ko sigi nafatala no banna furu kono okoro ko nafato furula no banna kanu kono okoro ko kanu tei balmaw
ay le lenksi aya lame le lenksi ka idéologie malien aya taw ka barake nay le lenksi ka idéologie ale drone de be se ka diela développer surtout Mali le lenksi ka idéologie ide min ba kunna hakina min bala kanyesi fasoma malien aw kana tulonke le lenksi la abe kuma ni kɛr de abe kuma ni dusu de abe kuma ni jamana de abe kuma ni hinɛ ni makari de maliyɛnw n y'o de fɔ n ko kuma fila fɔ an ma deli a la an bɛ Dani lamɛn Dani min n'a y'a ka ɲɛnamaya n'a y'a falen nafolo la Dani min n'a y'a ka danaya n'a ka hɔrɔnya n'a y'a falen fɛn na fɛn min ni nafa t'a la quoi Dani y'a ka adamadenya bɛɛ tiɲɛ Dani t'a dɔn a bɛ min fɔ Dani t'a dɔn a bɛ min kɛ ani Habibu Camu an'u ka rasta jato olu de bɛ n tɛgɛ bi maliyɛnw an tɛ sira cɛ ɲɛ cɛ ka bagabali t'a la jɔn dɛ anw y'o de f'u ye o n'u bɔra k'u ka video kɛ n'u ma tu mɔgɔ la anw tɛ t'u la i tɛ se ka maa si dabɔ Mali ko la walahi maliyɛnw a ye Dani lamɛn fɔlɔ an ka taa ka bɔ yan voilà ani URD RPM yɛrɛ tɛ bilen dɛ mais URD mun de bɛ n'aw ma min kɛ URD nin ye yan mun de bɛ Jomina ayan cɛ campagne bane bois sigilen a fɔra bois ma sigi tiɲɛ kan o ye tiɲɛ ye mais constitution n'o ye Manasana ka mɔgɔw ye n'o de ye jaabi bɔ k'a fɔ k'u ye bois ta ka sigi arasa ko ten ko bɔn bɛɛ ka t'i ka baara la o y'a sigi sariya y'a sigi mais an b'o ɲɛfɔ tribunal la ka taa plainte kɛ bois kan o suma ko o dugumajɛ n'u tɔgɔ n'u nɔgɔlenni Amara Bachili Nadjini, Bassi Koma les plus bêtes en États-Unis. Bassi Koma, les plus bêtes, les plus maudits de sa génération, les plus maudits Bassi Koma. Bebora ou d'accord, ama foi fo. Mais ne afiongo horea tu shila, wo akla bela jele nyamo denya, ni bu ou donner. Ni nous don kabande a fo nous kelengele Facebook sanfe. Billahi. Mo Facebook de ça va ben fo. Mais ne jole nous sera fo adonata otise bien maliyɛnw an y'o de fɔ ninnu bɛ kuma or que kana kuma sɔbɛ fɔ mɔgɔ ye tɛna kuma sɔfɛ fɔ mɔgɔ ye comme a nana a bɛ ka RD la Soumaïla Cissé ani RPM a bɛ k'olu de lagosi Soumaïla Cissé ka parti k'olu taara fara bois kan i mago bɛ député la maliyɛnw faso a bɛ jɔ tiɲɛ de kan a bɛ jɔ hɔrɔnya de kan a bɛ jɔ ladiriya de kan bilahi Soumaïla Cissé politicien de Soumaïla Cissé taara fara bois kan bi mais yani Soumaïla Cissé ka fara bois kan jɔn de tun ye Soumaïla Cissé ta jɔn ne de ni Soumaïla Cissé baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn de ko maliyɛndenw ka tugu Soumaïla Cissé kɔ ko hɔrɔn de don ko ladiri de don k'a sɔrɔ olu de y'a tiɲɛ ka tɛmɛ olu de y'a ko k'a jɛ ka tɛmɛ maliyɛnw an bɛ nale dɛ billahi an bɛ nale ne bɛ rasta n'a ka génération ni m'u faga Ala kana hɛrɛ kɛ ɲɛ wallahi ni Ala ka jɛ ne de bɛ ninnu sigi faden kɛnɛ kan wallahi an ka taa o tɛ se wallahi o bɔra u ye fɛn sugu bɛ fɔ arasa ma u ye fɛn sugu bɛ fɔ CDR ma abiyabe di oli kelen o RPM kelen ani URD kelen oli de ye Mali oli de farala ɲɔgɔn kan oli de faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa élection na ko ni min cira ko ka dɔn soutenir an ta tɛ an ma bɔ soutenir dɛ an ko mɔgɔ damadɔ de b'a ka gouvernement na an k'oli soutenir n'oli bɛ yen o résultat o kɛra min ye an b'o dɔn an ko an ka Papu Touré an k'o soutenir Papu Touré nana k'a sɔrɔ Mali balontan ko ɲagaminen don Papu Touré nana. bon nin yɔrɔ la Dani ko olu m'a fɔ ko an ka bɔ soutenir k'u ko mɔgɔ damadamaw de bɛ olu ka soutenir arasta bɔra devant public bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko an ka bɔ de soutenir an bɛ bɔ soutenir kun jumɛn de la ko jamana parce que bɔ de bɛ jamana kun na n'an ma bɔ soutenir n'an ko an bɛ bɔ ta ka bɔ yen ou bien an tɛ bɔ fɛ jamana bɛ ti a laban bɛ ka aw ni e ko hali bi aw m'a fɔ aw de nana jɔ arasa de nana jɔ grand dossier la k'a fɔ ko maliyɛnw k'an ka bɔ soutenir komi kuma dɔ bɛ yen n t'a fɛ k'a fɔ n'an ma se a yɔrɔ la n'i ye kuma fɔ k'a sɔrɔ i ma se a yɔrɔ la diya de bɛ bɔ a la maliyɛnw wallahi an ka taa a ye Dani lamɛn fɔlɔ an ka taa. a y'a ɲɛnabɔ awɔ Papu Touré nana a y'o ɲɛnabɔ o ye baarakɛla ye wa o tɛ baarakɛla ye an ko ten n ka Maliki soutenir Maliki nana o fana jɔra a jɔyɔrɔ la an ko n ka Dayiru soutenir Dayiru nana o yɛrɛ o n'a ka sɔrɔsi teni o ni teni bɛ da ni teni bɛ wuli o yɛrɛ o tɛ o denw n'o muso o c'est à dire o ɲɛnɛfin yɛrɛ b'oli la parce que Dayiru ye yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ Dayiru ɲini sisan nɔ
Ah, on va me boire demain. Otala, nyara otala boire demain si ça n'est. Au bois, sara. Au bois foufou si ça n'odi. Otate demeni, otaya fofolidi. Otaodi. Mais ala minga mi ala odi, ala minga arasa odi kere. Au nyamo de Chine nous. Au nyamo de Chine nous, otaya la juma si ça. Observe mon reke. Observe mon fossa. Basi comment observe boire na mune foni. Voilà. Maléon. Akoko ni aye basi koma yere bora seder la a sababu kera arasta ka boa deme a sababu kera arasta yere ka sababu ye parce que arasta de kera sababu basi koma ale de tunye seder diaspora international ale de tunya président mais basi boli seder kono mbena doni mfawye mais ne de ko ngombe na le billahi mbena le ne di basi te nyone ante laga kuma nyama ya kono sinya kelende o dun kera depuis 2016 basi bo chugo seder kono a da bora arasta de la bora arasta la chugo jmena arasta de nana ay na limi ke France fa timena kata États-Unis atara États-Unis basi koma de be diaspora bezire ale de président international ako basi koma ma aw kana jene ka vidéo aw kana partager aw kana dani ka vidéo aw kana partager parce que be tabolo la ibe hakilna ka hakilna ministre de ka hakilna teta ñogon fe ibe tabolo la tabolo minna ale re ka idéologie teta ñogon fe ni yo fo président ni jonde kanga bo kato kuma fo basi koma de bito kuma fo basi koma bora kanunu de temps privé ka kangar dan nunye aw be nimina aw be ka boni mo ka vie privée minye aya la jaw ka dabla parce que arasa ko ko be ka niminke amany association na et puis amany ale re ka ta chokola o de fura danier privé la o de fura jene privé la mais ma famu i bora ka ke kele mais munara sta bora francia na mo kuma fo danier ube ka fo jene ne o de fawye nko ni arasta ni jene na jora dongoro ka fo arasta ni jene kan ndabla ado arasta ko be pa ne de o fawye d'accord nunu mbora dani bora domi ka fo ko abe bas ko makele o arasta kele inde ko dani kana bo folo ko dani ka ale kono fo ale ni bas ko maka kuma ne tia mo fo kele la de mbe ande min kera ka irawla dro ka fo kele fempe mbala manka fempe mba kono arasta di ndo ya bela jeleni haram be kele minaw ni sedere arasta de no ya bela jelenye ne de bo fawyo o ko nana arasta ko nin kana bo folo ni ko mo ma ko kana nin ke folo nkono o kuro de ba kala ma be fendo de la e de ya bla fendo la ete mo kala ma be fembina e ma mo bla be fembina e be siga fo chodi ko tigi ga ekono e bora kala ma choko jumena ko ale ya me aya me choko jumena ako ko bu munun be si maga munun be ko na be dani nunu ka video partager aya partager mais feminye neni akano olu partager aw de la ka ma wo sederi ka foko ko dani ni jenebe neni femfe ku ba partager non mais bu ka video partager olu bi siga fo olu te nin kalama wa olu bi siga fo ko rasta te nin kalama wa ku be ka la jaba min da malendo na ko rasta te nin kalama wa ante kiyo fo nyonya ta ka boya arasta ba kalama o kono nana dani bora ay bas koma attaquer bas koma ko dani ma ko ni de président et pinya fo abora rasta yere de fe ngo dani rasta nyinga arasta majuala ko ale mafo mais mimbe arasta ka lanyine minye ka sederiti ka boy akase ka yere soro parce que jama do de toura ko jama ata adresse ke chogodo har ni jetimi do minarasta tumbe Côte d'Ivoire ay munde fure akoko sederi ko jekulu mi na siglendo jonyaka ko meni to sederi kono hakina mimbila ere chogoroba de ube yere musogoroba de ibe mirini yere ikanga kokeni yere e mogo kanga kokeni yere ka mirini yere jekulu mingono o jekulu kono ere sagote ka ke o jekulu kono etiga fenkola ibe jonyala ube ete jonyala arrogance ka mogo ta ka fo abe mogo sensibiliser ka mogo ta ka fo abe dunia di mogo ma me ka sura be ka mogo faka duguma awe ni nkuma me ayita video la ja video minge Côte d'Ivoire de fa ko sérénité jekulu min be adama de unta jonyala bamanan kan de do ma wata korodo o koro de ibena ika hakilna ate fam ibena ibi hakilna min fani la nyini min bila cédric kono o de te marché akoro ninde ana abeka ka mo libéré ou bien ana abeka ka mo ka hakilna nyini esko liye kele nyadi ale de nimbla ko ka bashi ko ma gien ka bo cédric kono parce que mo kungolo ba dala o manga ka c'est pour cela que bashi ko ma beaucoup cédric kono de a souci ya rasta yeredi et puis rasta yeredi ni kuma do bashi ko ma fana da ko bashi ko ma ko aw kana jene femfenye cédric mamuri aw kana jene ni danika video partager akono partager kungi mendala fanani ni banani mais yana ka fo bashi ko ma muna ale yere ni nunu tumbe nyogon kaya muna na ma kuma fo nunu nye parce que mo munun kalanende mo munun be se bara la tanye bu kono arata be fere de nyini ka plan da yikoro ki kele
aka fere be ninde mo fen fen bora e ka ye président fen fen dimsonera na soro ko dalu kelembala nin dalu diato karsa ay dimso arandi kabo a dalute sereri mamburu fo bolo a dalutu bolo aw kado ka fo ko rasta dabe nin kele na ko mali wanga ta ambe na lew sala bo amara sala bo amune fawyi bo e dakono fo dongo do kojugu do be malla umo dama do dum amara umar marko ani chekiri kare inta do ko muyere cheto fla bono chere to nuntugo amara umar marko nuntugo ni be nunu nyini dia fa ofa ka firi flama temogo nuntugo yete nyuma yere nuntugo tafe ko ite mali ko ire ko yin arasa kodi arasa dun yentawla fene arasa nyebe mina oye malidi arasa nyentawla abaw yere faje kono arasa nyentawla warasa na yere arasa voilà akoko arasta nyabe malide la billahi mali arasta nyate malila ngo sediri mo folo olu de arasta kele ko abe kele mina ko ay serabla sediri mo folo fokalu be mbolo yande malion wallahi ben kali alala mo fembe be gingirina be ka video ke ko de be ka rasbadi shuteni ebe ka shuteni kunjumendela ne fula de ba be da kelenkele domina rasta ko franci tanga problème mundi ato sededi yere mo ka ya kele akunye njume adale jume abene de boloya avocat bene de boloya domina agoko abe sededi franci ti mundi ya to nani sededi franci blala nyona adale abene de boloya billahi arasta de ya fo ya mali on taro fa hakili bala ko sededi flate sigi okoro e mundi abeto sededi franci kelendero ndrela ko sederi flate sigi me horonya ta kono de me dambe ta kono arasta bende ka vini mo ka nafolo me bara min kanga ke mo ka hakina min kanga la avancer o te avancer de me abezu ka nafolo mine ka du fente boala de e de ko sederi flate sigi munde ya to sederi flako nana munde ya to sederi taxi nana munde ya to ka foko communauté 1 2 3 4 munde ya to ni be nana franchi kono ya sisa sederi ire kono communauté ko ka do akono de jonde nana nai ambe na leo anye be femina ode mali ne afamu ne ri be famu gaba ana waram na sisa ni mi ga position ta okata ha parce que ne ba do ni chokoroba nunu 2023 ni chokoroba nunu asubala nunu ana sumala ga nunu si fanga ka haramu ya udakono fanga ka bien est-ce que nunu be miri est-ce que nunu be hamini jamana e fulu aw ko 2023 ko Ismaila teta aw ba fe kata mon jonde tan wallahi karabe politicien min ko o de bi tugu seder no fe o de be barakini sederi tugu wallahi karabe politicien min ko de wallahi ni sederi sera ka mauma de ta ko sugandi ka fo kambi ta kike mali president fo kata essa e burujusa o ni teke mali president tugu wallahi nyemoya mali kono tugu ko seder de kam go sugandi nko de bana mali kola wallahi horonya ba awlawa aw de yaw sike ka Ismaila la gushi ka bubu sisi la gosi aye mo dama min gosi mali kono ka foko ko mawte manu manga ka ce ka barake ko horonte la dirute o mo kele ayu tonyo mo kele ayu gosi ku la jaba maliende mbenyana o mo kele awtala ko lu de soutenir 100% maliende mbenye wagale nyana kele aw bena ujo halbi ka foko aw bena ujo ka obe faso de nyuma ya kuma de fo ube aw bena faso jo kande fa onye faso jo kambe rojme faso de nyuma ya akuma na kewale be rojme ati odan yore foza aw danga de bina aw ka aw kara de bina aw ka aw halaki de jigina aw ka wallahi yore fo ko nyama dente ke fo ni nyama dente wallahi aw ma fo ka ni Ismaila jerawa aw ni Ismaila jera billahi ben kala la ne de ya fo yon ko rasbadi ye wori mine me donna tawla billahi be bonay ay ta Ismaila sisi ay ta nyininka wallahi kone ko tarajba di worde mine kamalen do fere amunu ba ko fede kan fere kandi Ismaila ma arajba di ne ere ko kwanga boade me ne ko depo yoro la malen tunganga ba tunganga yinyana de jeni parce que muna ere ko boama sigiran galon ka mo min sigiran galon ka o deme ku jamana kungan ko la o jamana yere ma sigin galon ka wa est-ce que o jamana be bangalon dingen kono wa e ko boa sigiran galon ka aw ni Ismaila yo ko ka aw be ala aw plenty do boa kama fo boa katade o plenty ko be sena o matle fla sabasoro aw nana ka foko kwanka boa suteni kwanka do boa no fe mobili kono kwanka ta nyogon fe kwanka na boa kelento e ko akata an kana boa kelento e akata ngo ye worde mine nanya kuma fo male on ba foko tata wallahi billahi bachi worde mine wallahi
a papier be dafalen be ena mo mi wor dama Soumaïla yere tege ma dama me Soumaïla ka partenaire de wor ta kadi bâtiment papier ba bela kelenkele wallahi aw ba kunfew billahi nyoro e fawo ngo céderi ba kunfe komi arasbadi ma céderi drone ferede céderi malien def fem tumbe arasbadi no fa yambe fere kelenkele ayambe fere Soumaïla la ale yake boa fana mata o boa kelen fana worta kadama tugu akoko Soumaïla ma ko antun jera contrat do la wati do la hake doka o hake madafa o hake soroma soro solution ma soro la o kase ka soro ambe fere nyini ambe fara ka bonyona c'est pour cela que Soumaïla toy kata tugu boa fana no fe est-ce que Soumaïla mamsani nunu Soumaïla est politicien de mais Soumaïla no olu jonde iposan yesisa jonde politicien yesisa olu te société civile tout Céderi te société civile tout Céderi est politicien de jekulu mi de jekulu sigra politique drone de kama arta tumba fe dro ka to ni manka na dro akase ka ke dicté dro ko banay wallahi na tungera dicté dro be malita en otage fe min kadaye mali kono o de be ke ale ka hakina drone de be marté mo mi be jama fitini kunna e drone ka hakina be ka marché ni e kera o jamana nyemo est-ce que hakina werbe sura kono o ti sura kono yani am malendo ki kele jon de yikele Céderi mamburu yere de yikele avocat lu bi ambe nu jio ntete majo wallahi avocat lu numbia ankata olu la flo comme ko Boubou Cissé ani Soumaïla de bo Boubou Cissé ni Soumaïla amunya taw ya rasbadi kele akeleli ku kera munde dan angana ana avocat nu na folo voilà anga laja ko anga na ke haidara yi quoi parce que kunu anyera tume ka français kele bon français ma djogo changer français ma il mali fo da tagabolo la bon nan ko kambe français défense ta franchement abena kambolo gele amena ke komi haidara fima kuna tume bien aw yere ni lamede est-ce que mo be serere kono mo mbe mawere bonya est-ce que be mo were valeur do olu ko mo kana fen faraj badi mo kana tu saraj badi la mais munde olu tuse haidara ma kunjumende la ko haidara ye kuma fula de fo kuma fula fo intede ko haidara ye haidara fimandi fima ya nkunya munde parce que Céderi mo tese ya mo kele lo juru mimbila bana mimbila ou bien tamansere mimbila fo ko de fo video kono fo ka wasono de fo ku yere nyambano de no jamana ko kele to yo lo juru be mo munna ayu ka lo juru toyi bana be mo munna ayu ka bana toyi an ka lanyine minde ika hakilna ya hakilna min fo na mai jamana ma ode be fo be kele o kandeka mais bana mbula akaru kele nu ka bana de toy mene ode manga ka marché haidara ka finya bi ambo fusaya kateme arasba di balolenka haidara ka finya ambo fusaya bi kateme batili yere balolenka parce que mali tiliko kuma fora batili orki akana fa mali ndo ne ama fa aw nyede ayi manka ka fo domina bi nana kanka est ce que horonya be mi dambe bi aw ko haidara fimani jonye ni kuma do nununda arasba di do mais anga tari ben arasba di yere de doya yankwa ko kana ke haidara kunjumenda la ni ore fawye ni afonga video do la ngo fili do haidara soro o fili de ani yere tugu ite kelenye amana ke chogo amana video ke haidara ka chogo anta do ya foka damatemi parce que kelo kele bala dande bala kuma bala dande bala ankana kuma kateme sere dunyu soke ko de kateme yu sago ke de kateme ye be de do ya ni sheko damayire awa onde ba wala saw dana kelenkele angata aw yere kuma ka gidi do ya katla ka mo were ka gidi do ya no fede ambe ko de la mesisa amsarni mo be ambi aya lame na soro man ga famille Céderi horonya be jonde la ladria be jonde la voilà kuma munu fo ani be abe kuma munu fo te kelenye o de la demsenu be kuma nu fla nu ta ku confond ku bla réseaux sociaux sans fait quoi doit être le den kono voilà hadama de ibe sira mun kandron to o siraka voilà ibe sira min kandron to o siraka bon français de kelekunu français ma djogo changer il boit kelekunu boit ma yelema il do fo Boubou Cissé ma changer bon franchement hadama de bi non fait baranti non fait sarati non fait bon ni kuma otola ka keke tan franchement il là-bas il nege be bo mo la ka soro chavi quoi mas enyama de e be sega ni kuma fo balaira ere kuma kanye ni kunu me bi e kuma kande ni kuma fla de ba au be da kelen ko me rasta ke togo awdi ya fo rasta e kunu ka tien fay o tuni kunu lama horo nyani dambe o tumbila balaira me bi abe chokodi bi awdi nana jo rasta be minga ko tien de do me munana ya kele ka fo akoko franci tanga problème ko ba Céderi baunta no fe manifiu de ba no fe mamunu nyu mako bla ko kan na flo do rasta la arasta kana fo femi na be la gosi la se anyere kuma surtout ko jamana arasta ni fo wati mi ka fo ko franci tanga problème ko Céderi mo ya kele me mundi ya to isagira ko la nyini ani joro nyini mundi ya to isagina ko
ibe sira rasta dabaranye ibe sira dani kan ninye ibe sira jende kala jamai bala ere mankanye ni me kunu ere nani jo kwarasta ko franci tanka problème ko franci tanka problème jene ere nani jo ko franci tanka problème ni franci tanka problème o jonde anka problème angata malion au niveau nous na o yana kasero jan amunu ba krefe on de se ga ko nous kumbe quoi voilà sinon guider kata tachu na franchement c'est pas bon hein. Voilà, c'est pas bon du tout. Guidi Bekata Tchoum, c'est pas bon du tout. Déjà, il y a Kafoko, Boubou Sissé Kateme, Boaka, gouvernement Kateme. Nebe Sega Fo Maliki Koulibaly. Bon, on connaît au Hollandais, Tchebilem Fana Kafsa, et comment ça s'appelle, Daïrou Kafsa. Mais Migne Boubou Sissé, John de Malichi. Boubou Sissé nous boubé. Et Jamana Wari Bolu de Treka, au lieu de Badi présent, au lieu de Badi Karim Ketama. Tu as vu, au lieu de Malichi. Bon, n'a fera quoi, il y a ma fouille mana, changement fouille mana. Anga tuan chugo la doron. Bien, Malion, il y a des fois un quoi serré qui est à la mousso tala. Moi, je me suis dit que ko sanzement kera ko rataga kele ni de sanze mali konate. Allah hambe kumani horo ani dusuni jamana de. Ante kumani arankini ante kuma kafo ko karta. Ye chugo mandanye karta ke chugo mandanye wallahi ante kumano ye. Ne de la kafo yanko kele kono foi te min sanzira billahi foi te min sanzira. Ne balaira de manganye. Kani kuma en forasta be ko rasta ko foi te min sanzira kananke baganye kana malende unta katu fere. Anta Feu Mimaï de qu'on dénoncer. Au de céder qu'à Kelly. Maintenant, toi, quoi, Francis défense ta Francis Maï, Francis d'Afrique Bechi. Non, quoi, bois de malice. Parce que bois de Nawatim Nahari et Mordugu nous Thomas Kidal. Mais Biobe Fossegou. Hein? Ou alors, nous façon que ce qu'on a fait, nous sommes des Kachani pareil. Dibto et Seria Sumba Sosoli. Hein? Marabali nous de Bekoke. Seria Sumba Sosoli, Marabali et Johnny Boanaka, Oluma Mara, Oluma Marabali te Jokono, Olu de Mali Seria Sumba Soso. Hein? Dibto Kamanda Banafren Dati Bane, n'a pas fait mon lui et Jabili n'a pas la quoi. Kafiko Ben Dibte Langolo Jabi. Bien, awe reyame, ye kangari mindara stanye. Mais mundi ato balaira sanzira. Mimi ya to sanzira de. Parce que balaira bado kafoko wallahi na ma sanze dani balle. Na ma sanze jene balle go. Parce que togo ni ko be togo nyini jagwa. Ni ko de ebe ga togo nyini togo de kafo wallahi be tangalonka. E ka barake ni dignité ni dambe ani jamana kanu. Be bado arasta be siramin ka isra bla sideri ba kalama. Donc ñoo de funko horonte sederi kono. Bilay horonta kono tugude dambe tikita kono. Aw yere nyabe ni na aw yere arasta kele ni na memuna na obe bo halbe ka arasta deme. Aw bado arasta ninke ko tien tala franci de anga problème ya aw yere o tien jalan fo arasta yi memuna na obe na o sigi tugu agoko bubu size ayo do ya kateme ere bora ko kuma fo iko ye bubu size yo la gosi ye smile la gosi ye buba la gosi comme kele de sanzera iko fe masanze ko ni gidi yere mani ndabla ante bagaw nya onde ba no fe aw ba no fe ante bagaw nya bi emunye hari bagan kapsani wallahi hari bagan kapsani awi billahi dambeta awla mirita awla nyama den ma halakilo façon ma jugu dama munu yu ka dignité fere wallahi munu makotu fanu bawla de o dron de be cédri kono bibi ambe wati mina comme ça horonya be mi dambe be mi malion awni ala teni arasba di kele aw tugulembe ninde ko ni mago be fasola aw ya kele ka fa be ka minfo ko tienta la. Mais bi aw na nu jo ko abe kam ifo ko de chien est-ce que horon kanga to cédri quoi mo yere manga ki demuso di nunu ma furu la cédri ma furu la mo yere manga kam mo furu cédri kono kanana ibara wallahi non te ikadu abeti ika kabla abe nogo parce que cédri te jekulu min jelendo cédri te jekulu min ni dambe tigi ba kono cédri te jekulu min islamia ba kono cédri te jekulu min bisika laydu dafa wallahi kafri be layru dafade mais hasidi ni munafari ani fisuru wale olu te layru dafade awa cédri falen be ninde la cédri siglen be ninde ka bati mago tawlade bati ko ale ka aveniri abana nga anata ankula mi halbi Jamfa de be koina o te sajugata baraji fatuguni iba ko ma esiana bode duma bo amunu ko ka kanasa on de banjo anjorola amunu ko tinya ka fo baraka ke ambanjo anjorola bo obe kata tuna tinya to ke tinya siraka bo benya bo ola jamfa de be koina asisa amunu ko kambe tinya fo amunu ko jokulin kana fara amunu ko kambe ka do dakelen fe ka bo dakelen fe Cédar foi kana sigiya Cédar foi kana sigiya ni Cédar taxi ni Cédar gajaga foi kana sigiya ambeta fonga ka boluka ni fonga ko ka kanga siga de sigi ni fonga ko ka manga sigi ate sigi tout simplement
o de filɛ ça passe ou ça casse musalaha o tɛ ŋɔmi yira musalaha blufu tɛ taa guerre la cɛ ka kɛ cɛ ye surtout n'i y'a jate minɛ olu ko ko Balayira e ye cɛ ye wa est ce que e ye cɛ ye e bɛ se ka cɛya kuma fɔ wa est ce que e bɛ se ka cɛya wale fɔ wa est ce que den minnu yɛrɛ bɛ e bolo Balayira wallahi ni e tora nin ka ɲi ka Balayira wallahi ni e tora nin ka ɲi ka n'u furula n ka kɛ ɲamaden ye bilahi diɲɛ bɛɛ tigɛra e la Balayira aw de bɔra ka tiɲɛ fɔ Arasta ye mais aw de bɛ Arasta nɔfɛ hali bi aw ko Arasta tɛ fili la maliyɛnw b'a dɔn Arasta bɛ fili jugu la wallahi Arasta mago tɛ faso la Arasta bɛ fili de la fili min a tɛ se ka yɛrɛ sama ka bɔ fili min kɔnɔ n y'o de fɔ n ko Arasta ko sederi fila tɛ sigi ko sederi kelen de don mais nata ani yɛrɛ ɲini o de y'a ta ko communauté ka sigi aw hakili b'a la waati min na incendie janna o janni na mɔgɔw tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la Sederi Fransi ye wari fara ɲɔgɔn kan k'a ci Arasta ma ko Arasta ka taa di banabaatɔ minnu jɛnina tasuma kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la yen de aw hakili b'o waati la de o wari min taara ka di Arasta ma bilahi maliyɛnw bɛ n kali ala la Arasta ma taa n'a ye ko banabaatɔ fɛn fɛn tun bɛ tasuma y'a jani ko a bɛ sara kelen kelen wallahi a y'u ɲininka ni b'u ye cɛ ye ni b'u ye cɛ ou bien ni Simaga ye cɛ ye ha ni Sidibe ye cɛ ye k'u ka bɔ k'u kali kuranna kan n'a y'a sɔrɔ a dɔrɔmɛ kelen dira banabaatɔ ninnu na a ma d'u ma ko banabaatɔ fɛn fɛn tun bɛ ko a bɛ sara hɔrɔnya bɛ mais aw ko Arasta bɛ jamana jɔ la Sederi Fransi ka tila ka recherche k'o kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ banabaatɔ ninnu bɛ yen i bɛɛ ma sa i bɛ yen wari ma taa d'u ma olu yɛrɛ ka tila ka nafolo b'u yɛrɛ kun tugun k'a cɔ banabaatɔ kelen ninnu na tasuma ye mɔgɔ minnu jɛni hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min Arasta de ye nin wari a y'a ta ka ŋanamu ka banabaatɔw to yen o bɛ se ka jamana jɔ Sederi Fransi ye nin de ye ko sisan n'a bɛ nin kɛ cogo de la Gidi ta tɛ jamana ko ye Gidi ta tɛ Mali ko ye ni Mali ko tɛ Sederi sigilen bɛ Mali ko de kan olu de y'u denw bila olu de ye furumuso bila olu de y'u ka kabila bila olu de y'u ka danbe bila olu de n'u balimaw kɛlɛla olu de y'u ka nafolo ta k'a don Sederi la ko a ka kɛ ka jamana de dɛmɛ awa n'a tɛ ka kɛ ka jamana dɛmɛ anw tɛ foyi ci Arasta ma fɔlɔ en tant que ni papier de t'a la Arasta dun t'o de fɛ o parce que ni papier b'a la n'a cira ma o ye preuve de ye Arasta ko k'o de tɛ kɛ n'ale ko min kana o de kana n'a ko min ka kɛ o de ka kɛ mais papier t'a la wari bɛ ka taa ye wari min ci Arasta ma n'a ko a ka taa di ko Sederi mɔgɔw ko Arasta yɛrɛ de ka taa di banabaatɔw ma pour que i ka se ka filmer ka yɛrɛ diɲɛ ma wa Arasta ko k'u bɛɛ sara a y'a wari minɛ a y'a don k'a kɛ a kelen ta ye hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min Arasta bɛ se ka jamana jɔ Balayira e b'o kalama e tɛ se k'o seereya o e b'o kalama o ye sɔrɔ yɔrɔ jumɛn k'a ye sɔrɔ Sederi Fransi kɔnɔ de bɔn'a dalilu ye k'a fɔ ko Arasta taar'o di banabaatɔw ma o ye nkalon de a ma taa n'a ye Arasta b'o dɔn e b'o kalama o bɛna k'a fɔ ko a bɛ jamana jɔ ka taa yɔrɔ jumɛn o bɛna k'a fɔ ko a bɛ maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na mɔgɔ min dalen bɛ hôpital la ko a man kɛnɛ mɔgɔ min bɛ tasuma y'a jani se ta ye dabali ta ye wari nana k'a fɔ ko a ma bɔ e yɛrɛ k'u k'a d'i ma dɔrɔn k'a fɔ k'i ka taa di ninnu ma ala kama kira kama tɔɲɔ min ni degun min b'u kan ne hakili la hali ni se tun bɛ Arasta di yɛrɛ ye e de tun kan ka nin baara kɛ yanni Sederi Fransi ka nin ci ma o de tun kan ka kɛ o nka a ko Simaga ninnu ka feere ɲini k'u k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ dɔgɔtɔrɔso la ye ko a bɛ sara est ce que sara de ya n ko an ye mɔgɔw ye n'u bɛ ka wari d'u ma o kɔfɛ de Sederi Fransi ye recherche kɛ ka taa k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ min sara wallahi hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min i dun kogow tɛ fɛn ci Arasta ma tugun kɛlɛ wulila depuis o waati de an tɛ fɛn ci ma ni papier tɛ min na Arasta e bɛ ka bɔ ni sɛbɛn ye don o don k'a fɔ ko nin ye jamana kunkanko kuma ye ko karisa ye zon ye karisa a ye nin wari hakɛ suɲɛ a ye nin mobili hakɛ in détourné e bɛ ka bɔ n'o papier ni ninnu ko k'u bɛ papier don ka dɔrɔmɛ kɛlɛ min i b'a ci ma e kan ka sɔn prévu ye prévu de n'a sɔrɔ i bɛ jamana ko la n'a sɔrɔ i tilennen don de i kan ka sɔn Arasta ko non ko tɛ se ka ko n'o de don Sederi ko a b'a ba o de y'a to a y'a fɔ a ka video kɔnɔ ko Sederi Fransi ko n b'a ci n'o tɛ a tun y'a fɔ de k'a fɔ ko Sederi fila tɛ sigi o surtout kana fɔ communauté 3 4 la parce que Sederi Fransi ye wari de tigɛ a la en tant que ni papier tɛ ni papier b'a la preuve b'a la donyɔrɔ bɛ y'a la mais a banna o de la o de y'a to a ko taxi ka sigi Gajaga ka sigi Sederi wɛrɛ ka sigi walasa ka Sederi ko ban ayi non ale tɛ billahi ale ka dɔgɔ Sederi Fransi tɛ yan Sederi Fransi bɛ exister fo merde ba ci tɛ dɛ a bɛ exister fo merde se t'u ye dabali t'u ye ni ye se kɛ ne ye Sederi Fransi de a ye ba ci tɔgɔ ta ka bɔ aw ka Sederi kan aw ka baara kɛ papier de b'a bolo aw ta de y'aw ka association ye billahi aw ta de y'aw ka association ye a ye ba ci tɔgɔ ta ka bɔ a kan faso jɔla tɛ faso kanuna tɛ jamana marala tɛ ala ye jama de dama mais hakilina t'a la komi ala ye jama tugu i bɛ ka ko cogo min de n'a ma se ka Mali diriger de wallahi o hakilina kelen de bɛ ba ci fana la billahi i bɛ ka hakili ka fisa ni ba ci ye de a mana kɛ cogo o cogo
anya sanduru ke ibe ka mase ka fenke ka kele ngalon ka kele tieka ka kele kunyere wati do la iramba kele ranta kunyere do abeka e bachi de sababu koso e bachi ama tile fula sabaso e nani jotu ka foko kwanka ibe ka sangoro ta ka ke kunyumso e tugule mbo no fe e ka demsunu mbebo sila ka foko be na Soumaïla Cissé guruja Soumaïla Cissé ni horo nye katimauka ayo Soumaïla Cissé ayo guruja amunyuna ka sabali o kofe aw ya taka sangoro ta maliendo nyana do yaw kele ka foko kwanka horo nyana nga dambe tumanga kan permete anye Soumaïla Cissé doya chomi kangalon sirala kwa ngo bati dia foko Soumaïla Cissé wori détourner akatila kani ijo tuku ka foko kono dalabe mugobolo ko boade mako bola kwanka takadi bo mabati amafo eni dossier murumbe bo ere ka dossier yere ngalon tiya ere ya yere be fefe foko tientala parce que edi afo ka grand dossier kono no otu ya soro carte sur table wati de do ya fika carte sur table de la ka foko ko Soumaïla Cissé ko zone de do ko ateseka jamana mara ko be ablala bara minyere la jamana yere kungola be ka wori mine kadu me abate ka bara ke jamana kono ate courant stratégie sara horonya tala dambe tala e de Soumaïla Cissé la gosi ande ka nege bo malien deuna haya kanu tumbe ademununa ya nege bo nunu bela jelena mais o makalo flash saba soro election wati inana ka Soumaïla Cissé ka kan na folo mine ka bere ka am malien dew kan faw fere kan baw fere an yere katila ka farika ka mo weru samakana jambe ferlendo do horonya be mi dambe be mi Soumaïla Cissé a papier be Soumaïla Cissé bolo de takana tala de nyode fo ngora ta be lego avec yeko fulade malien be bo akalama ne ten sigiya ka fo be ngalon sira rasba dilade ne be ka min fo wallahi billahi malien do be ka keme de fawiyeta wallahi o ko fetugo e o ka tla ka bo ka fo ko Soumaïla Cissé tara fra boaka o ne ko rasba di e mun den suguye dia o do nenjuli de be eda ni sederi mawbe fen kalama aya rasba di lajake Guinée journaliste tara nyingali minkala mais ya vidéo ta ka parte fambe parce que ma kala donia tout là quoi voilà amma kala ante français mais est-ce que be français mais ha araba di nimi wallahi ben kala ni caméra tunte araba di tumbe atumbe cheka micro da ka boli kata ou bien atumbe chekele wallahi ni caméra tunte parce que abe sira na yo ke har ni araba di sigile nyi bado ko abe na micro filide mais atisika fili parce que caméra de bala Autaro vidéo ta 14 publier ko rasba di ko akumana ka aye munde fo rasba sera ka munde fo journaliste ni foi en contre journaliste ni rasba di dominer de kaira la violence aka barade do abede et puis ateka jamana don de mes politiciens de do abende vie personnelle avec aka vie personnelle drone de là à ma côté jamana la abende ro ka fo ko aller révolutionnaire awate papa kay parce que atesika kebe sika fo ko sokke pour indiquer kati fa indiquer ou bien kati ba indiquer ngo e mo violence de c'est-à-dire bonya to kono karama to kono nyode fo ko ni be boni argument doye ni bo boni temu doye en tant que guide boni temu mbena ni bonya ni karama aita vidéo la jere c'est-à-dire mo ya publier mais aita vidéo inta munu be français mais akala me ko sebe ko journaliste nyam munde faraz ba die araba di tora de ka micro filtre ka boli caméra koro mais atesi abado mimba kono me olubolo ko rasba di ganyana de ka ganya ka darojme asera ka munde fo ha journaliste nana eri nyingali kama ekito ntu ka tla ka question posé journaliste ko imado akera maluya mali ma parce que be ka kuma onon de mali akera maluya jamana doma antisi an kunkurota yoroshitu ka wasoni ya rasba di wallahi ni journaliste ni de tarata mine e la rasba di e ka kalambe me ka dunia be mi nka eni sederi mo munun be biala ou bien malien de munun be biala ko lu kata e nyininga ulu makalon e karamalu kata e nyininga yere ka niveau bo lunyi e jagwa te bo lu kuma yelma mais min tari nyininga e badu o yemini wallahi e badu o yemini e bala yera la me fulanga ta sederi mo horonya bana wallahi mali kono ni choche tura sederi mo ku ka fuko e be fanga de nyini fo ka jenguli e buruju ete fanga soro ko billahi wallahi hamata ko sederi ko comité kasri après bide président blaya bide Sadio Kata barrage blaya pourquoi ma fo en avance pourquoi ma fo jona arasa yɛrɛ ma fo ka fo ko ni jɔkulu cayara ko bɛnbaliya bɛ na ko wɛrɛ bɛ na kɔnɔ ko an ka kɛ kelen ye ko o de la an bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan mɛ n'a fɔra bi ko kɛlɛ b'olu ni Sadio cɛ an bɛɛ lajɛlen b'o kalama ko Sadio kuma dɔ de fɔ k'a ma bɛn arasa ma. aw ma bɔ ka Sadio Kata barrage k'a fa n'a ba neni wa e bala yɛrɛ b'o kalama e ka tila ka t'i jɔ i ka siti kɔnɔ k'a fɔ ko fo Cédric Franci ka ci ka bɔ yen o tuma aw bɛ mun de kɛlɛ la est-ce que aw bɛ jamana ko kɛlɛ la aw ko Sadio Kata barrage kuma dɔ de fɔ o de ma bɛn Baci ko a ka démissionner ka bɔ présidentiya la ou a ka Cédric Franci ci n bɛ da n'i muso ye ou i ka to n ka da n'i muso ye i ka to jɛkulu kɔnɔ ou
ikabo jekulu kono ni mabo jekulu kelen kono mboti ngode kelebe maleo chanka ke horanyanka ke islami wo yanyere ma wallahi be katande fawiyata arazba de mugomi wallahi ni setane mogode do billahi iblisa mogode do kafiri do munafiki do jahili do wallahi anana de ka fitine de tige malien de ni nyonche anana de ka fitine tige furu nyoma ni nyonche ani kan nyoma ni nyonche anana ka fitine tige amfana mba ani de ni nyonche wallahi anana kambe bla nyona kelenkele ebe do muso nyini o nyini ni kofe ebe tla ka fo ibo kele ko detri o be jekuru mi na ibo detri ka boy parce que ko make esago ya e min faye o mabiama e chien fo nyana hornya be mi dambe be mi balaira esigilembo kankelenga ebo kalama ebe sederi kono e maseka dimso aranje ka bo sederi kono ah mais hornya be mi ça fait mal o nyere be sigi ka awulaji ka ulame ko don be mi ete mali bi siga bo no gola nin kainka ebe siga fo to be mauka hake nyini ebe kata dani doka musoi no mason ebo kele ka bo jikulu kono abe fanga mina iba ataka boy o ibo jikulu kele ndetiri horonya be mi arata kele autugulembe ninde ko autugulembe arata ko nin kainde ka ante chien fo nyogonye hari danini jenefele be jamani ya mina sur les réseaux sociaux ini jonde tumbe video kela ina aunde do animal frappe nu mais problème ben ko chamande be nebe min kalama min daluya be mbolo min preuve be ne bolo nyode fo sango male on de présent wallahi ay dani nyininga o ka jene nyininga ko ye munde ke mal frapula ayu nyininga tandro kuma tene bolo de meneta neta be mbolo ayu nyininga ko ye munde bu ni mal frapuche e be se ka boka ke ndia yake fentanje yi filmer kada kunjumende ka munde kerela nu yi filmer ante chien fo nyonye ibe chamanye ni ay chaman damine na kada kundo de ka mais ibanye publication na no ngai toloji be tanembera ibe jumenko ite boka chien fo malien ndonye ni de komba u libérer aw be boka kuma ni be kofe ni horonya be nunu ni mal frappe muna bla nyogona chugo dande bala nunu manga ko were ta kamal frappe segere horonya kono dambe ko nena te kumare wallahi ante nyogon kala man kanyama ya kuna yewele sinya kelende ntunye publication do ke kateme wa soro lube ambassade la ko konka supprimer kuba kumala ani biche abeta sanfla la sisa no te ani biche kuma tenene mal frappe chere horonya kono dambe kono wallahi ante chien fo nyogon malion wallahi sederi mimbe ni sederi in telefoni sederi in kataka boende billahi sederi arasta be detri de mbe min fo malion wallahi ni dani sincera malla dongodo akanada kay ya fanyini malendo mbolode nu mani arasta nyana man jani ni arasta ma to malendo ka dani nyana man mine ka jani wallahi bani arasta jani nyon pe jen kali alala wallahi dani ya adama don tono ngalonka abina mo kan ngalonka abrani mo ka vie privée ngalonka et puis ye kalabantia de siri mo la enna aw hakila kele ndablalare aw kanada kay ya fanyini sur les réseaux sociaux arasta kanada danka ke président nyem mali kono wallahi dari ebe jani nyen kali alala Fimbeke ela obeke kamalendo mbela sobi kelenkele horonya be mi dambe be ako ko mali kanu ye ninde ya kito nyoko kangalon sirala mali kanu ye ninde ya kito nyoko njulangolon filmer mali kanu ye ninde ya kamgo lami katla ka filmer mali kanu ye ninde ya kabinyon ka kanyon viole mali kanu de enia ango ko mali dambe jamana ko islami jamana de do arajbadi ka elma mbeka ninke arajbadi yerebe ka ninke horonya be mi dambe be mi arajbadi te furukela te kanu kelate arabadi na ka muso ka furu ka sa aya arabadi nyininka aya nyininka ka nyefawye ana muso ka divorce aya nyininka arabadi tumba muso to so kuno de katada hotel la ka hotel ta katada ni muso were denkelende tumba ana muso che kuma mainde ay sabalde malion wallahi nete kuma nkumfede wallahi nede ko ngo sederi ambetanye fesa billahi Ibeni mbuni beke 1000 personnes 4000 personnes on s'en fout an ko mali on ka mo saba min balaje sa oluka tien de dro abana oluka family soro mali ko de la galon de tetige tuku ka da adama de on kan tuku binde teke adama de on kan tuku galon ka non an ko jamana de wallahi man ga famille ko jamana de ko le lengs be kuma ni kerde abe kuma ni dusu de billahi aya lame akata arba di lame ayu ka video ta ku lame ku décortiquer hineni makari be roju me kanyesi malima jombe malife o de nana fo comité ka sigi mais an manga so on de be français on de signana ke on de wulika joke on de sengé sugu baye on de mago sara on de ka barachana on de sinju on de nan sinju blaba nyona on de ka fo mon chena on de ka chavi on de mago sara an manga son jogo si nous ko ka passer an beta sariya ka boloka an beta fanga ka boloka
Cédric Betonia, Cédric Benyanina, Cédric de fa doyare, au lieu de nous faire kelela, au lieu de kafuru sarani koina, Cédric Mambourou, awa yuto Cédric kono kama dama minga furusa o kachade. Yute Cédric kono Cédric yere mo dama minga furusa, mali onko de kacha, surtout Cédric yere dama ni ngonche, tieni muso farla, don ni balma farla, fa anam eti, mali o atese ka la kala rasta nana tiali de kama wallahi. Ni be tiali fe nyini. O yarata de quoi fisuru wale wallahi fisuru wale har jahana babi sirani wallahi ay maw mankutuni ma yarasta e ko serite jekulu min dictateur fanga ba kono e re siglen be dictateur fanga indeka e re siglen do yere sako kedela e re siglen do foi ka dani do de muso e jagwa horonya be mi malion anta ni fanga ko be se ka ke apa uto ni fanga ko ka se ka ke fona o ba la je no beta fin de siko rasa taxi c'est vers trop ka voilà tout simplement ça c'est très facile voilà mais bon comment là ni ko be kuma cha dron avec tien quoi ni ko va be fo afana avec tien inshallah la ka hakil nyuma ndama ki ate fly de kelendo Luca Production. Voilà, Malion. Allah, maintenant les ça entendront. Avec bon. Balaira, ko vraiment, ko sérénité jekulu mi. Arasbadi be kaminke no kanga kaka kono parce que arasbadi yere ko manga kaka kono. Mais munyato bi e ba kono. Munyato bi e nyona chamamba kono mais munyato bi e farla arasbadi ka katla ka Cédric Francis kele. Ka soro Cédric Francis eno lu de sira nyokonka. Eno lu de sira nenela. Eno lu de kele bela jelembe ke nyokon fe mais munde nana no e malio. Nunu be kuma horonya ka be horonya do. Nunu be kuma islamia ka nunu be islamia do. Nunu be kuma dambe ka est-ce que nunu be dambe do. Nunu be kuma ka fo kanga fara nyokonka est-ce que fara ambe fara nyokonka ninka indeka. Aw damani nyokonche aw ye nyokon jamfa. Jamfa mbe Cédric kono ne de ya fa yon kwara ba di de nodo. Bon ni nintarba ba di noé ne John de noé. Ni nintarba ba di noé de John de nodo malio. Na sura ba di note de John de nodo. Aw ko nin ko mbeke ko ni pati ninga ko aba fo ko ata kalama bati te nin kalama ni bati te nin kalama be se ka jamana joa ni bati te nin kalama be kuma grando shela ara nte ku dore me dani nyana man de be jani mali kono dani ne be ka fie tansa e mana ya fanyi ni choko dani chike choko do billahi male on ta fo nyana me ne 24 billahi ne kono jelo no be ka keme de fi nyana dani ne e jigina mali kono sangosa santani kofe mali on wallahi dani nyana ma de be mine ka jani nyankali alala ate fendo na te fendo na ale akanyana ma ya chie arabadi kama ngalonka sebe unde bena diema mauka vie privée de ta kadi ema daninko do de bi faraite boy fratwa tuma kalama wallahi kana laje ka fambe franchi kuno yande maube mamnu prene bi kama ki fara olube ke minya ikako ide o chama de be franchi kuno ya mau bonya c'est très important kumani hineni makari kanyisi mauma mau fara ngonka wallahi sabali de ngonte wallahi dani ebe kola komi ita kalama ka foko fabila fatala de momunu bolo ka foko fade be danila ko ka farinya te sa te papaye amam fari kata roshi abe ka mo de doya ana ka fari esko liye kelenya farnya ni doali te kelenya sa che farnya ani doya ani be ka isiki kan galon siri mo liye kelenya ale be ka minke ni no komba ke jebebe na laje memunanta ke ngadinite ni ngadambe ntafe kan galon de siri mo ntafe ka kan ngona di ntafe kaka nyogona de ale kera fadin sagodi ntafe kaka nyogona de ale kera tetri boladi ne tafe kaka nyogona de parce ale nyogona dudu kono ale nyogona kabila kono e kuma suludi parce arama dem minte malu ya ngalona arama dem minte malu ya kodo keli la kodo folie la ko chieta kono est-ce que e horonye ete horonye te islamie c'est pour cela qu'ante so ka te nyogona ante son kake ma keme de bitika video la jebe keru ke ka commentaire ke dani billahi ben kale ala la shitini ne yi keleni na ne ni kuma fie de pambe la vérité kene kan ko dani aw be minna ne ni mina ya dabla billahi laban ko jugude e beni sigi ki tige fula dai kuna ko male on ka yafima billahi male on te yafima ben kale alala ni do ko yafara wallahi yafate kema ni yafa kera atetela wallahi yafate ela ka dala yetuno minna male ndonka ka sababu kera ta ko nyodo fo eni arasta de be jani nyon fe aw de be jani nyon fe wallahi nyen kale la male ne de ya ne nem tisigi ya kangalon tigawere ne de ya fawri ko dani ne arata be jini nyon pe parce que ni dani jigina dongodo ka fo ko ale beta tubi ko ale beta ya fanyini haranka maba nunu bolo jenu de bu nyana ma mine ku jeni
ite mo la mere zero de bu nyana ma mine ku jani ka dala ye tonyo mini ngalo mi siri malien dona idona mali jola ni mali jolite idona maunu ka hakete idona maunu ka herache o sababu koso aw be jani aw tahribo jani tuma kalama ikanyana ma beke ande ikafara mogula ikanyana ma beke ya me mogo do bia ibi yere close olu fanala nonto olu karele ndo ku kanyana ma do bogola e no fede wallahi olu karele ndo ka enyana ma ntinya ya olu karele ndo dani ka e fagaya me billahi olu beke minye o kofere to donde me olu kanga minke ela ibodo sabali de bete kelede da sago te fo bema ko ikafarinya itala se bema de voilà ambe kuma dande ba ka kuma la de me awbe kuma ka damatime parce que awte kuma do abe kuma ka damatime abe ko ke ka damatime awte ko nyanyini awte ko tiena ngalombo nyona na akana nata vino fi akana nata jama no fi kwa nafatala voilà aita na soro bonya be numbolo arasta folo de boraka fendo ya ka haidara doya o ko fi ka demsunu labo ku doya dani ka video be ayemi fo haidara ma obeyu jenere ka video be ayemi fo haidara ma obeyu e balaira nawni gidibe naw na ka gidibe nyona no yara jabadi est ce que o sera na obeta haidara doya o kanka na so be molo yade est ce que o sera aw kata se fo haidara maka fo ko haidara fimande do haidara fimande do ba fe ka munde kisisa jonye jemani jemani finya donia e munde kurana sebene kan jumende kurana sebena couleur jumende la nko sebena fimande la a sebeni fimande a kolo sebena fimande la parce que fima on mani c'est dire o de ato frafin te nyefe la soro de frafin foi manton kofe anyere ka do mi ambe ka danga mi danyere kande o de anto kofe foi manton kofe na maseka ke fenyi ni barka tanade tellement que frafin anyere tigile mbanyere kuna anyere dalen tanyere la tellement anyere dalen tanyere la quoi wallahi iban fenfenye ka fu kwanka danyere la ante danyere la femi ngele ndo andalen bodel inya tala muso be tara yere bla pour di kono muso be tara kata tulusa muso be tara katika jela tige be do fembe la jela me alabana chokodi ay jene fari la jege couleur joli bala ala ni pour du mun sababu couleur joli ba kono malium angata yemi fo haidara yola voilà anga la jako anga na ke haidara yi quoi parce que kunu anyere tu meka français kele bon français ma jogo changer français ma il mali fo da tarabolo la bon nan ko kambe français défensif ta franchement abena kambolo gele amena ke komi haidara fima kuna tu me kuma munu fo ani be abe kuma munu fo te kelenye o de la demisenu be kuma nu fla nu ta ko confond ko bla réseaux sociaux sans fo ko do ayra cloden kono voilà hadama de ibe sira mun kandron to o siraka voilà ibe sira min kandron to o siraka bon français de kelekunu français ma jogo changer e bois kelekunu bois ma yelema e do fo bubu système changer bon franchement hadama de ndobi no fait baranti no fait sarati no fait bon ni kuma otura ka keke tan franchement il là-bas il nege be bo mo la ka soro chavi quoi parce que au niveau nous na pour yana kasero jan en monu ba krefa on devait se la ko nous kumbe quoi voilà sinon guidebe kata ta churum na franchement c'est pas bon hein? Voilà c'est pas bon du tout guidebe kata churum na c'est pas bon du tout déjà il ka foko bubu si c'est ka teme boaka gouvernement ka teme ne be se ka fo maliki kulubali bon o connaît o hollandais tchebile fana kafsa et comment ça s'appelle d'ailleurs kafsa mais minye bubu si c'est John de Malichi bubu si c'est nous boubé et jamana wori bolu de treka au lieu de badi présent au lieu de badi Karim Ketama tu as vu au lieu de Malichi bon na fora ko yelema foi mana changement foi mana anga to antugo la dron fait mi mayi dron ko dénoncer o de céder ka kele maintenant toi ko anga français défensif ta français mayi français d'Afrique bechi nan ko kanga bois de Malichi parce que bois be na watim na hari mo jugu nu to mase kidali mais biobe fo segu ah wala mutumbe faso kaso kono te tukuni suyani de kachani pareil dibto e sarea sumba sosoli ah marabali nunu de be koke sarea sumba sosoli marabali e jone boana ka mo luma mara olu no marabali te jone kono olu de mali sarea sumba soso ah dibto ka manda bana fen dati bana na fate fe munu na olu yere jabeli na fata la quoi ka fiko be ni dibte langolo nunu jabi voilà malion ni jabi mi ni céderi mo yere o tako dawma horo nya kono dambe kono bo be ka don ka foko céderi siglembe minde ka horo boa kono dambe tigi boa kono wallahi kuma fla fo malo ya ba am malien downa itumbe malien ye je yoro were me ka foko malien de be kuma fla fo a fo la rasta clé de la rasta ka génération a fo la ninde la wallahi arasta ka génération o de nanani bingani di violence arasta ka génération de nana kan galon ke waso fenye arasta ka génération de nana
ka kalabantiya ni munafiya ni jɛnɛya ni kɔrɛ ko de bange dugukolo sanfɛ k'a fɔ ko papa ka tɛ bɔ a la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan ni ninnu nana k'a fɔ b'u da don silamɛya kɔ la k'u b'u da don faso jɔliko kuma la est ce que a bɛ ɲɛnabɔ est ce que a bɛ ɲɛnabɔ kɛnɛ kan n ka baarakɛla kɛnɛ kan n terikɛ kɛnɛ kan n ka association ɲɛmɔgɔ ni ma danna muso ye n b'a lebu o tɛ arasta ye n'o tɛ arasta ye o ye jɔn ye aw ko k'o de ye faso jɔla ye billahi Ismaila Cissé bɛ bɔ ni arasta ka papier min arasta y'a signé ka wari minɛ dɛ billahi an bɛ bɔ n'a ye ne de y'a fɔ aw ye an ka Habibu Camu lajɛ fɔlɔ an ka Habibu Camu lamɛn fɔlɔ an ka taa Habibu Camu min e ni arasta cɛ san dama damaw de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ e min miiri ka Mali lajɛ e yɛrɛ ka kuma i ko Musa ka tan kɛra e ɲɛna Musa ka tan kɛra e ɲɛna mais e ma faamuyali sɔrɔ Mali ko la Musa ka tan kɛra e ɲɛna mais Mali kanu tɛ e la Musa ka tan kɛra e ɲɛna mais e tɛ fɛn dɔn i tɛ fɛn kalama wallahi hakili min b'i la i hakili gɛrɛnen don mais billahi ne b'a yirɛ la k'a fɔ i tɛ fɛn kalama Habibu billahi aw bɛ lɛnsi lajɛ ka tɛmɛ a kan de aw tɛ sa billahi n'i y'a ye anw ko aw kana malinka ɲini a ye ko kelen jateminɛ mun y'a to Ala ye mɛlɛkɛw dogo an na mun y'a to a ye jinɛw dogo an na n ko a y'u dogo a ye fɛn dɔ an n'u cɛ daluya dɔ de kan an ka se ka siran an ja ka tigɛ ka baara ɲuman kɛ an ka se ka siran k'a dɔn k'a fɔ ko Ala bɛ yen an ka se ka siran k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ka danfɛn wɛrɛw bɛ yen an ɲa t'u la dɛ c'est pour cela que fɛn dɔw bɛ yen an tɛ mɛlɛkɛ a ɲɛ la fo ka diɲɛ wuli kalabantiw de don kalabantiw de bɛ n'o kuma fɔ mori kalabantiw k'a fɔ an ye mɛlɛkɛ ye mɛlɛkɛ ye to la don min i b'a ye n'a ma kɛ kiraw ye n'a ma kɛ Ala ka yɛrɛ ka nabi ɲumanw ye e ka n'i yɛrɛ segi o don tile i t'a kɛ dugukolo sanfɛ wallahi ka jinɛ ye jinɛya la k'a fɔ ko nin de ye jinɛ ye e k'a ye jinɛ sawura la k'a fɔ e ka ɲɛnamaya ka ɲi i bolo ko ngalon de don mais moriw b'aw nɛgɛ ko n ye jinɛ ye ni jinɛ bɛ kuma non a tɛ jinɛ jumɛn e ye jinɛ jumɛn de y'i ɲɛna fɔlɔ a tɛ kɛ o Habibu Camu invisible kɛlɛli a y'a to ye wallahi n'aw m'a to ye aw bɛ maloya billahi ne de bɛ ka kɛmɛ fɔ aw ye tan de aw tɛ o arabadi de sirannen bɛ malinka ɲɛ ka tɛmɛ aw kan mɔgɔ min ja tigɛlen don le lɛnsi ka kɛlɛ ye de o ye arabadi de ye aw delila k'a ye cɛ bɛ Mali kɔnɔ cɛ min kan ka arabadi kɛlɛ an ko le lɛnsi de kan ka kɛlɛ le lɛnsi de acteur ye arabadi ye bandi de bandi de do parce que ni jamana jɔla de tun do ni acteur de tun do le lɛnsi bɛ ka baara minnu kɛ ani kɛwale minnu kɛ arabadi de tun kan ka o taabolo ninnu kɛ mais ne y'a ma se k'olu kɛ fo a nana ka na ni violence de fo a nana ka na ni fanani ni banani de fo a nana de k'a fɔ ko ka maliyɛn denw de fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye bandi de ye o tɛ jamana jɔla ye dɛ awa le lɛnsi ye hɔrɔn de ye le lɛnsi ko an ka fara ɲɔgɔn kan hali n'an tɛ association kelen na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali lajɛ mais an bɛ Mali lajɛ dɛ mais Sederi ne de ko n b'a détruire wallahi billahi maliyɛnw ye n kalan ye Sederi n b'a jigi wallahi inshallah ni Ala ka jɛ ye wallahi an ka Habibu lamɛn a bɛna min fɔ aw b'a dɔn k'a fɔ ko dɔnna tɛ quoi kalankɛla tɛ voilà balimaw a y'a ye Malika ye a yɛrɛ vrai visage bɔ k'a yira u la ne y'o de fɔ n ko ni ne toucher la n b'i bila yɔrɔ o yɔrɔ i ye den qualité sugu min ye i bɛ bɔ k'i yɛrɛ yira maliyɛndenw na e ɲamaden e bɛ se ka maninka pousser ka maninka bila fɛn na e ka gidi ye ka taa arasibadi ɲininka arasibadi ɲininka ni e ye ɲamaden ye billahi anw tɛ ɲamaden ye arasibadi ka ɲamadenya de y'a to bi aw bɛ nin degɛrɛ la arasibadi ka kalabantiya n'a ka nkalon min b'a nɔfɛ de a n'a halaki min jiginna kan de aw b'o de niveau la sisan a ye le lɛnsi aw b'a to ye billahi hali mɔgɔ min ta aw ye anw tɛ le lɛnsi t'o bolo billahi n'aw ye video kelen kɛ le lɛnsi ka billahi ne bɛ bɔ ka video k'aw kan n tɛ tiɲɛ dɔn de aw ko mɔgɔ kana toucher arasibadi la le lɛnsi aw b'a lajɛ k'a to yen dɛ n'aw b'aw yɛrɛ bonya kɔni an ka taa a don fɛnɛ bɛ bɔ ka video kɛ n y'a fɔ n ma dogo dɛ n bɛna kuma cɛ min kan n bɛna vrai visage yira aw maliyɛndenw na pas plus tard c'est à dire que le lendemain la personne il est sorti ko wa Camu ye min fɔ n yɛrɛ bakun filɛ ne de ye nin ye n bɛ ka min fɔ n ye min ye fɔlɔ n t'o ye n y'o de yira aw la mais n yɛrɛ bakun filɛ Malika fɛnɛ pareil ne y'a fɔ aw ye a mɛnna n ko c'est pas un guide Malika tɛ guide ye Malika tɛ hali bilakoro kuntigiya tɛ kalifa Malika la il est très très petit pour vraiment être devant les gens k'ale olu ka guide ye voilà i ye nin kuma fɔ Habibu Camu i kan k'a dɔn k'a fɔ ko bilakoroya tɛ kalifa cɛ min ma o ye arasta de parce que arasta de binna maaw muso kan donc o ye bilakoroya taamasere de même bi bilakorow tɛ boli sunguru nɔfɛ même bi bilakorow t'a fɔ muso ye k'a fɔ ko vraiment k'i ka fini bɛ nin kɛcogo la a yɛlɛma ta même bilakoro t'o fɔ mais aw ka gidi a bɛ boli la a yɛrɛ ka baarakɛlaw a yɛrɛ ka association sigilen muso minnu b'a kɔnɔ de a julankolo bɛ ka yaala olu nɔfɛ awa a ko kili a bɛ ka yaala sur les réseaux sociaux o ye bilakoroya taamasere de an ko bilakorow tɛ sɔn ma bi Habibu Camu
e min filɛ nin ye maloya tɛ e la sa n y'o de fɔ maloya tɛ maa minnu na danbe tɛ mɔgɔ minnu na olu de farala ɲɔgɔn kan sisan n'u bɛ arasaba di nɔfɛ e tɛ se ka kuma aw ka dugulamɔgɔw ɲana e tɛ se ka kuma e wolola dugu min kɔnɔ e tɛ se ka kuma yen k'a da la i ka kɛwale n'i ka baara voilà arata ye baara minnu kɛ e y'o ɲɔgɔnna 100 de kɛ aw ka dugu la jagoya tɛ ne e ka tugu arasta nɔfɛ yan n y'o de fɔ n ko Lelensi tɔgɔ de ka d'a ye ni tɔgɔ de tun ka di Lelensi ye comme ne ni e kɛ cogo a bɛ n'i sigi k'a vrai visage yira paga tɛ bɔ a la maliyɛn ye maliyɛn de maa si tɛ se ka maa si bɔ malidenya la c'est la vérité n'a ka di Lelensi a b'i sigi k'a vrai visage yira maliyɛnw ɲa aw da ɲɛ k'a vrai visage de ye mais aw bɛ se ka mun de kɛ o kɔfɛ paga bilayi hali cɛ min ta aw ye aw tɛ se ka Lelensi kɛlɛ ka ne to bilayi n y'o de fɔ n tɛ cɛ dɔn dɛ ne 24 bilayi ne bɛ sa Lelensi nɔfɛ n'aw bɛ sa Rasta nɔfɛ Lelensi ye ne nin de ne tɛ Lelensi to cɛ bolo n t'a to muso bolo a ka d'aw ye cogo cogo a fasi o fasi a bɛɛ bɛ ne arranger ou aw ka Lelensi to ye en tant que n'aw ma Lelensi to ye aw fɛn fɛn bɛ bɔ aw bɛ boda faraya kelen papa kan tɛ sira hali aw yɛrɛ jɔlen ɲɛna n'aw ye ne ɲininka k'a fɔ ko 24 ko e de bɛ ka nin kuma fɔ sur les réseaux sociaux ni m'a fɔ n ka kɛ n fadenw bɛɛ ka ɲamaden ye wallahi fo ni maninka ko tɛ de fo n'a kɛra visage wɛrɛ de fo n'a kɛra cɛ wɛrɛ ka ko de mais ni maninka ko de don ni min jɔ k'a fɔ i ɲɛna face en face k'a fɔ n'aw m'aw sen bɔ Lelensi ko la n'aw ma fara ka Lelensi dɔgɔya n ka kɛ n fadenw bɛɛ la ɲamaden ye wallahi n ko Lelensi ye ne nin de ne t'a aw dɔn de ne ko n ko ne de ne tɛ cɛ wɛrɛ dɔn n tɛ muso de dɛ awa ni maninka tɛ foyi tɛ parce que maninka ko jamana de ale bɛ ka min kɛ ne tɛ se k'a kɛ kanu min b'a la ka ɲɛsin faso ma o ɲɔgɔnna kanu tɛ ne la o bilahi n'a ɲɔgɔnna kanu tun bɛ Arasta ni jɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka faso la développer ka faso la avancer ka jeunesse fara ɲɔgɔn kan n ko ye Lelensi de cɛ joli jeune joli de bɛ Mali kɔnɔ n'u y'u nin di k'a fɔ ko Arasta an bɛ fari ka Mali la avancer an bɛ fari ka gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ an ka fɛɛrɛ ɲini an ka o gɛlɛya ye an k'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo Arasta ni jɔn sera ka baara kɛ sa Mali ye cɛ an ka tiɲɛ fɔ sa juguya tɛ sa juguya tɛ ani jɔn de sera ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni Lelensi yɛrɛ kana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais maa joli de bɛ yen ni n'u ma se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn de sarabo ninnu bɛɛ bɛ yen ani jɔn de sera ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye juguya de togo yɛrɛ yira ne Arasta nin dɔrɔn de don mais k'a sɔrɔ kalan min b'a la o dɔnniya t'a la de même kalan ɲɛnama yɛrɛ t'a la a bɛ kuma ni fierté de a bɛ kuma n bɛ kuma ni manière ni système dɔw ye ani kalan b'i la ani faso kanu bɛ na non olu tɛ kelen ye sa Arasta anw ko i yɛrɛ kunturu lajɛli ani bɛ manière minnu kɛ i bɛ système minnu kɛ arrogance minnu kɛ an t'olu lajɛ sa an mago b'a la parole min bɛ bɔ i da kɔnɔ est ce que i bɛ ka min fɔ est ce que a kɔfɛ mun de b'a kɔfɛ ni tiɲɛ de don kuma bɛ nin de nɔfɛ o an mago bɛ nin de la mais Abibu Camu ni e nan'i sigi kili ka sur les réseaux sociaux k'a fɔ e bɛ Lelensi critiquer taa i ka guide ɲininka fɔlɔ ko mun de b'a ni Cédric Francis cɛ taa i ka guide ɲininka fɔlɔ ko journaliste kɛ question min posa k'u k'a k'o jaabi sa c'est ça la vérité a ye taaradiba de ɲininka sa a ye Lelensi to ye mɔgɔ min tɛ ye i t'a yelen de ni aw nana aw sigi k'a fɔ aw bɛ ka video kɛ Lelensi est ce que aw tɛ nkalon kɔnɔ ne de bɛ bɔ k'aw jaabi bilahi Lelensi t'aw jaabi wallahi ne ma sa ne bɛ yan sugu ma sa bɛ yan fitini ma sa bɛ yan finman ma sa bɛ yan les soldats di Mandé olu ma sa olu bɛ yan soldats di EPR ne yɛrɛ ka soldat bɛ yan olu ma sa k'a fɔ ko Lelensi ka bɔ ka na video sigi e kan ni e bɛ tɔgɔ nɔfɛ Abibu Camu o Lelensi t'o kɛ ne de y'a fɔ wallahi a t'o kɛ. Mais le mot guide là, il faut comprendre. Moi, je suis là. Moi, je suis ouais, allez Dogolendo, les Lelensi Dogolendo ni Horonya ni Dambedi. C'est ça. Parce que la dignité kadaya ta fa dignité kachine. Mais Arasta mimbe keneka munde yasoro. Munde la jababe Arastaka. Ale mimbe keneka beyai. Ko labana chugo mina beyai. Beyaye ko damine na chugo mina beyai. Alabana chugo jumena. Hera ba konoa. Bonya ba konoa. Karama ba konoa. Maba ba konoa. Est-ce que ibe maba ni madeni bonyona? Ibe doni kela ni doni bali bonyona? Est-ce que ibe kodona ni kodon bali bonyona? Non. C'est de todo. Aw karasta yere todo. Aw bena usigi ka fo guide. Ngo guide de mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw sensibiliser ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan. K'a fɔ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais guide min nana k'a fɔ a bɛ se ka kɛ aw ka guide ye parce que guide jɛnɛyakɛla guide min bɛ se ka jɛnɛya yira aw la. Guide min bɛ se ka jɛnɛya yira aw la ani guide min bɛ wari minɛ ani guide min ni politiciens bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn fɛ de o de y'aw ka guide ye o de tɔgɔ ko Arasta Jatɔ Iblisa Alkanas. Ale ye Alkanas de bilahi fɛn bɛ kɛ Arasta la Mali kɔnɔ. Aw n'a ma sigi y'o de fɔ n ko Arasta a bɛ kɛ yeko fila ye Mali kɔnɔ bilahi a y'a dɛmɛ ka taa de aw yɛrɛ tɔ bɛ na cɔrɔ a kɔnɔ yarɔ e ma don kɛlɛ kɔnɔ ka mɛn
e ma do kele kono kame mais e be ki yere tarata no fia har sinarata kan yisi kana dossier kala gam mi soso an ka o mari ko ka gidi ya ko fe munde be gidi tise ka ke toro kan yisi sa ijo sa nyo de fo ngba be ka wasoni toma munu ye bara de kisa imanu jodoro ka discours dolon karasa nafa bola wa est-ce que nafa bola nafa tala attends non je suis désolé il peut pas. C'est-à-dire que tiens dans une idéologie d'ordre comme Berné. Parce que Mali Coran de nos féminins bebo don nambe Moribara ou ni Somaya ou ni féminin ke et nana kebo de keleke mamunu na sur le bega escroquerie ke ou Moria kono sono ali Moria yere min flene mon métier de do mon mo kiba ke min dale no la take au fait on droit dio bien bon nous de ko kambe islamia contour la ay olu te sa olu ka dogon sa nyore fosa nko mo mi be dine la o de be dine la mo mi te dine la o de te dine la est-ce que bisu be mal denya la ango ko mali dio ego ko moria nko moria yere setane barade ko moria o setane barade o musirkiya de parce que ala ko kan kana fla de faraka bi ba o makalon kele ya folo la jonde la ala ko aw kana fem batu ka farane ka aw kana fenta c'est-à-dire aw kana fende yira ka fo aw be ninde batu ka farane alaka Kelia folola ala de la yana kase musoma kelia folola ala de la yana kase danfe ma folo auto kalamadi ko musi ko moria ngo moria o mori fuari munun dalendo kube moria barake olu de be furusa o mori munun dalendo ko lu be moria barake olu de be furusa kunjumendela san kalotani fula olu dalendo do ko lu e moruye mais wallahi nu yi furum so soro sinya kele a furu be sa parce que teya buku Fuari kalabanti cheya baku anyona ate chefarinku ne de yo fawye billah ni aye muso tamamba furusa moru no femere tere e ga cheya de ga kene choko jumena ite barala ite ko gelenke kadunka fake doro kuda no lu muso soro eske olube totoala o muso be soyela tu ate soyela tu o e fuari ya tamansere di ni fuari ya yerete o e yere sigikun e bado ete seni na ni dunia te ela kalante ela comme o were kana fo e katla ka ko were bokono malion ayere ya la jedi nunde be ka kuma islamia to kola e ni moria e chien moria sushi kanga soro saudi de no re fo san ko fuari ya de do sa no re fo san ante sira chenye kanin kuma fo munu me moria la ya fuariya de do ibe ka moria kini munde kurana kolo o kurana imbora yoro jume abora makade asebene be munde la lokatel arabia asebene be arabu kandela amana ka fere fode anana ka o arabu kelen de ka kafiria joula anana de ko arabu kelen de ka jonya joula ago ko ka bode taka barake nay ago ko bode taka faso joina faso jume be jonai ko anana de kaira arabu jahili munumbe munun tumbe jeriake munun tumbe u demuso mine ka dinge jaga ko demso bla kono ka datu ku nyanama sudo nko anana de ko lu de ka kafira yurula nana fo olu ye de aw be bara mina amanye aw be bara mina on manye am be mali kono an ga sora su be ka faka am be mali kono erezon che ibe kan faw mina ibe kan baw mina ko lu vielo ku kan na flota ka boku aw ko halbi o qur'ana infamiara an fe aw ko halbi ko dine infamiara an mali ndon fe o to na dine fladia souvent ni flade do kelemba fia o koni mani ni kelen ko ndo antara min kala kanana ya mafam c'est ça la vérité donc faut malé on kan nyoro inde famu quoi ni kurana nana ni bende e munde beto ke ka foko e be do dasiri ka do di doma a korea aw ye kurana yira ka fo anana ni tieli de mais an dundale mbala kurana mana ni tieli e am malé on de kurana ke tieli fenyi am malé on de kurana ngalontigiya am de ngalon be ta ka da kurana ni islamiyaka mais est-ce que mimba on bolo tieni de doa tieni ta law e dalen bi ka mori kemina e dalen be minna ko de ka sigi de ta nyini ga ko ne ni mfa ko donite kurana kono folo ko ka fo jide la ou bien ka fo fendo de la kasiri yere la e ka siga ke fenye ko billahi ko ata kono no de tundo maka araudi saudi ki tumbe jebe mara mais c'est tout ye dabali tout ye parce que ata kono billahi ata kono o donita kono o ayata kono billahi ate kurana kono ka fo ninde yele mai ka ke ni ka ke fenye ba me yoro me Mali Sénégal Côte d'Ivoire iba me aunde la parce que makalante fendo tellement que ibe ka min fo africain ma ka fa kunsigi ka suru donita nan fari finendo donita na kalantana awa har nan kalanante fendo o de chie wallahi awni ala te kurana bisiga ke ka fo ko doni be sura kono doni mi ka fo ko oninde be ni ke ni iteje be mine munani Amerika be jokate me makaka ha muna jamana wero be jokate me makaka makanga unte be mine doro ka be la do islamia kono mais anana de kurana nana de
Ni y'a faamu ka baara kɛ n'a ye vie personnelle dɔrɔn de don baara kɛ n'a ye ka Ala bato wallahi i ka Ala bato maa si t'i bali nin na kuranna nana nin dɔrɔn de kama mais aw nana ko an ka Ala bato mais a bɛ tila ka baara wɛrɛ kɛ ka Ala bato ka tila ka baara wɛrɛ kɛ o tuma a kɛra Ala fila ye quoi a kɛra Ala fila de ye ni kuranna tɛmɛna Ala bato kan mais n'a nana k'a fɔ ko a bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ ko i bɛ se ka muso de minɛ k'a di cɛ ma ou bien ka cɛ dɔ de minɛ k'a di muso ma ou bien k'i kɛ nafolotigi de ye o tɛ kuranna ye tugun de o kɛra fɛn wɛrɛ de o tɛ Ala ka kitabu ye bilahi wallahi o tɛ tiɲɛ ye ko n'i ye kuranna kala k'a faamu ko i bɛ kɛ nafolotigiba ye ko i tɛ sa fantanya kɔnɔ bilahi ngalon de don wallahi n'i ye kuranna kala k'a faamu ka baara kɛ n'a ye i nɔrɔ bɛ changer o ye kelen ye filanan maa o maa mani ye a b'a dɔn k'a fɔ ko wallahi i ye mumini de ye a y'a lajɛ mumini minnu bɛ yen mumini hakɛya an ɲɛ b'u la an ɲɛ b'u la kosɛbɛ wallahi a y'u lajɛ de Ousmane Sol bɛ yen a ye taa Ousmane lajɛ dara a ye taa Ousmane Sol lajɛ a ye taa Ousmane lajɛ n'aw taara Ousmane Traoré lajɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ko kuranna kalali ani kuranna faamuyali ko a dɔnni n'a kala ko a bɛ Ousmane la dɛ Ousmane Traoré la dɛ a ye taa a ka tafsiriw ta aw k'u lamɛn Ousmane bɛ min fɔ Ousmane Traoré bɛ min fɔ a ka tafsiriw kɔnɔ bilahi a ye t'u ta aw k'u lamɛn dɛ aw b'a dɔn de la k'a fɔ ko kuranna jigi ka ɲi nin de a ba kuranna sabatilen de bɛ nin de kunda nin de y'a faamu diinɛ ye nin ye nin de y'a faamu diinɛ ye nin ye a ye taa Ousmane a ye taa lamɛn wallahi aw bɛnna karamɔgɔ minnu b'aw bolo aw bɛnna aw yɛrɛ y'aw jigi tigɛ Ala la ka ban k'aw jigi sɛmɛ aw ka karamɔgɔ minnu na aw hakili la dɔnni de b'olu la kalan de b'olu la mɔgɔ minnu tɛ se ka mɔ fɔ k'a ɲɛ n'u ma ka taa k'a kɔnɔ dɔnni de b'olu la n'u y'aw nɛgɛ k'a fɔ k'u bɛ dugawu de t'aw ye o dugawu ye ngalon de ye o dugawu ye ngalon de ye bilahi dugawu foyi tɛ ka tɛmɛ adamaden yɛrɛ jogo ɲani kan Arasa jogo ɲana de ya n ko Arasa ka jogo koloya ani Bacili ka jogo koloya o de ye Arasa bila n'a bɛ ka boli walimusow nɔfɛ komi wulicɛ Habibu Cam bilahi ne b'aw faga yan n ko e ka jogo koloya de y'a to e ye kɔrɔsigi kɔrɔkɛ muso la fa kelen ba kelen Habibu o ma kuranna kala de ya e ma hadisa kala de ya e ma fiqhu kala de ya cɛ aw ka fara mɔgɔw la mɔgɔw k'u ka faso jɔ sa ay fara mɔgɔw la mɔgɔw k'u faw kanu k'u baw kanu ka se ka baara k'u faso kɔnɔ sa aw kana mɔgɔw mamɛri e bɛ jamana dɔ de kɔnɔ ni e ye kuranna kala e kɔni b'a dɔn kɔni e ye kuranna faamuya cogo min kɔni yan nali kɔni kan ka haramuya i ma n'i ye kuranna kala k'a faamu Faransi nali kan ka haramuyali ma parce que i b'a dɔn kuranna ye fɛn fɛn haramuya ni nana Faransi b'o de ye kuranna ye fɛn fɛn haramuya ni nana Faransi b'o de dun aw ko k'aw ye kuranna faamu aw ko k'aw ye diinɛ faamu ka taa yɔrɔ jumɛn aw yɛrɛ m'aw yɛrɛ kun faamu fɔlɔ aw bɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye wa ɲamadenw dama ɲɔgɔn kan an ka taa mais minnu bɛ ka escroquerie k'a kɔnɔ e nana k'e b'o olu de kɛlɛ olu kɛlɛtɔ de nana kɛ silamɛya kɛlɛli ye olu kɛlɛtɔ de nana kɛ c'est à dire que muso feere piège ye mɔgɔw bolo Cam bɔra ka nin de fɔ bien n y'o de fɔ aw ye n ko Cam filɛ Cam tɛ fɛn dɔn a kunkolo tɛ baara kɛ ni e y'i si kɛ ka bi dɔgɔni musow kan ani kɔrɔkɛ musow kan ani bamusonciniw kan non o ta an maninka famille sa an ko danbe ni hɔrɔnya de maninka famille ko tɛ de ne m'a mɛn ko mandeya mande hɔrɔnya ani cifarinya de maa tɛ se ka farinya wallahi ni tɛ hɔrɔnya bilahi maa tɛ se ka kɛ hɔrɔnya ka kɛ cifarinya k'a sɔrɔ i m'i ka jamana kanu de k'a sɔrɔ i sen jɔlen tɛ tiɲɛ de kan aw mandenkaw ko ladiriya de Habibu Cam e ko an bɛ diinɛ ko kelen de la n'o de f'aw ye sa aw tɛ sa aw ka dɔgɔ diinɛ ko kɛlɛ la sa aw ka dɔgɔ sa bilahi aw kana aw yɛrɛ de waso k'a fɔ ko maninka famille bɛ ka diinɛ kɛlɛ sa n ko diinɛ tɛ aw ye aw tɛ surunya ka kɛ diinɛ ye aw karamɔgɔw ta tɛ diinɛ ye et puis aw yɛrɛ faw ta tɛ diinɛ Habibu e fa ta tɛ diinɛ ye diinɛ ma deli ka bɔ e ka kabila kɔnɔ n ko diinɛ ye hakilina de ye diinɛ bɛ komi idéologie de an bɛ ka kuma lɛlɛn ka idéologie kan ou bien Arasa ka idéologie n ko diinɛ ye nin de ou bien diinɛ ye fɛn dɔ de ye n'i b'a minɛ k'a sigi k'a minɛ k'a lawuliya est ce que aw bɛ diɲɛ kalama fɔlɔ n ko diinɛ ye fɛn dɔ de ye a bɛ adamaden kun na i bɛ baara kɛ n'a ye diinɛ ye nin dɔrɔn de mais dɔnni tɛ k'a fɔ n'i y'a bila jamana kɔnɔ a place ye nin de ye jamana kɔnɔ non en contre place bɛ jamana de la après i bɛna diinɛ sigi a kɔnɔ aw yɛrɛ t'a dɔn kira yɛrɛ ye min ye kira min tugura kira min kɔ kana aw t'a dɔn mais ni y'aw ɲininka aw b'a fɔ ko kira ba saba ni y'aw ɲininka ba saba in nana cogo jumɛn aw t'a dɔn aw t'a kɛ cogo dɔn mais aw kana na maaw la tromper sa aw dɔgɔlen bɛ karamɔgɔ minnu kɔfɛ bilahi ne tigɛlen bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu na o ye olu de ye kalan t'u la dɔnniya t'u la et n'aw nana aw sigi kan kɛ sur les réseaux sociaux k'a fɔ anw bɛ diinɛ de contre la kira sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma ba ye n ko mɔgɔw ye kira kɛlɛmakan ye nin diinɛ in de sababu kosɔn
kurana jigina nin de kama kayuru la ka foko tiɲɛ de don mais ay bone daluli ye kanana ye dalulu min b'a yira la ka foko ko man ka fami be dine contour la comme aw ye kurana de kala o kurana kelen de do mais ay bone daluli ye kurana de kono non te fota in san sigina nin nasa ay bona ye ka fo man ka fami aw be nin de la nin de ya to c'est-à-dire aw be dine contour la ayo fo san ko kira desera diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ mun de kɛra la mun de kɛra la aw sera ka mun de kɛ papa Islami ye arabu jamanaw la ye islami ɲɛma joli joli de faga mun de kɛra la aw sera ka mun de fɔ papa aw ma se ka foyi bɔ a la aw karamɔgɔw b'a dɔn min dɔn aw de bɛ vi ɲini réseaux sociaux kan aw de bɛ tɔn ɲini réseaux sociaux kan kiraw desera ya ye kira dese ya sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye kafiriw y'a dese e bɛ o kafiri jamana ninnu de kan e bɛ ka balo o kafiri jamana ninnu de la e bɛ k'o kafiri jamanaw de ka nafolo ɲini ka taa n'a ye faso la ka t'i fa hiji ka t'i ba hiji o ye hiji ye est ce que e ye kira kanu i ko k'an ka sa kira nɔfɛ de tɔɔrɔ min bɛ da kira kan an ka sa kira nɔfɛ de gosili min bɛ da kira la an ka don kira n'a cɛ de aw sera ka don kira ni mun de cɛ aw sera ka don kira ni mun de cɛ papa hɔrɔnya b'aw la est ce que danbe b'aw la ko dɔ yɛrɛ b'aw la n'aw nan'u jɔ k'a fɔ manka fami ka dɔgɔ diinɛ kɛlɛli ma de mais wallahi diɲɛ kafiriw sera ka kira kɛlɛya a silami foyi tɛ ka taa makan na susi ye makan de ye k'a fɔ min sera ka fɛn fɔ fɛn min n'a bɛ silamiw la wasa a tɛ yen i ye karafi fagaya an bɛ k'a fɔ ko silami de don mais hali n'a y'a sɔrɔ karafi tɛ silami ye sa an b'a jate ka misaliya ka bisigi k'a fɔ ko silami de don mais silamiw sera ka mun de bɔ a la kɛlɛ filɛ siri ko silami jamana de don silamiw sera ka mun de bɔ a la mais kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ aw delila k'a ye k'a fɔ makankaw delila ka duwawu ta wa aw delila ka ya hali alimami minnu b'an bolo Faransi kɔnɔ yan bi olu delila ka duwawu ta Syrie delila ka duwawu ta Libye mais kɛlɛ kɛra Mali kɔnɔ maa 50 ani ko maa 150 kɛra Mali kɔnɔ islami ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan arabu minnu bɛ yan n'u bɛ alimamiya la yan ha dɔn kɛlɛ ma bɔ k'a fɔ ko olu bɛ ha duwawu fitinin ta 1 minute kɔnɔ ne delila ka kiritigi n ka page ka salon ou bien salon na sini de don voilà mais cɛ taara misiri kɔnɔ ka mɔgɔ 6 de faga a ye mɔgɔ 6 faga o kɔfɛ cɛ min bɛ yan n'a ka misiri bɛ Aubervilliers yan a bɔra ka kuma ka tila ka duwawu kɛ olu ye o kɔfɛ o ma sɛbɛnni 3 sɔrɔ attaquement kɛra Mali kɔnɔ maa 50 ni kɔ de tɔɔra la mais ne y'a sɛbɛn n ka fɛn sanfɛ n ko mun na ni cɛ ma bɔ ka taa duwawu kɛ n ko c'est pour cela que farafin tɛ da la mais anw de bɛ boli la ninnu nɔfɛ n ko diinɛ ye hakilina de e y'a faamu baara kɛ n'a ye sa mais olu y'a faamu k'u balimaw de sutura olu y'a faamu olu minnu dama ye jɛmaw ye k'olu de sutura mais anw de y'a faamu ka baara kɛ jɛmaw ye anw de y'a faamu k'a fɔ ko dɔnni tɛ anw finmaw na en tant que jɛma ninnu ma kuma ni dɔnni min ye quoi c'est pour cela que an bɛ kɔfɛ o aw delila k'a ye k'a fɔ ko silamiya an dafɛ dugu jumɛn de bɛ yen mais Mali yɛrɛ ka bɔ a la yɛrɛ kana hari Guinée ninnu ni Côte d'Ivoire ninnu k'a fɔ k'u sera hari ka duwawu ta Mali ye est ce que a kɛra wa aw delila k'a kuma mɛn wa a ma kɛ mais maliyɛn t'a yɛrɛ fɛ fo wali ta maliyɛn ma k'a yɛrɛ fɛ fo wali ta arabu minnu bɛ yan i y'o kɛ ka tɛmɛ k'a kɛ Syrie k'a kɛ Libye mais Mali kɔnɔ ma sɛbɛnni 2 sɔrɔ ne y'a sɛbɛn n ka page kan n ko mais n ko tuma an bɛ yɔrɔ jumɛn ka cɛ ka video yɛrɛ de publier a ye duwawu kɛ min na ka tila k'a yira maliyɛnw na mais n ko dɔw nana commentaire la ka ne nɛni ko ne tɛ fɛn kalan parce que an yɛrɛ de bɛ dɔw fisaya n'an yɛrɛ ye sa alimami de don a ye diinɛ dɔrɔn de kala ka tɛmɛ o diinɛ in kalali de bɛ ne la mais ni silamiya de ko k'an ka fara ɲɔgɔn kan de est ce que olu bɛ k'anw jate silamiw la i tɛ ka Mali jate silami jamana ye o anw de bɛ ka Mali jate silami jamana ye mais silami jamana tɛ olu bolo an fari finnen don sungurubasow bɛ yen bariw bɛ yen mais alimami min bɛ yan sungurubasow tɛ yan de yan a bɛ ka duwawu ta jamana minnu ye sungurubasow tɛ yan mais i b'a fɔ ko Mali tɛ silami jamana ye mais n'u mana baro kɛ i b'a fɔ ko silami jamana de don mais a ye faamuyali kɛ sa kuma tiɲɛni ni tiɲɛ tɛ kelen ye quoi a ye faso kanu quoi n'aw ye faso kanu i b'aw ka faso i b'a bonya n'aw ye faso bonya mɔgɔw ɲɛ bɛ bɔ aw la mɔgɔw bɛ siran aw ɲɛ mais aw de nana ka Mali ta k'a di dɔgɔyali ma Arasta de nana ka maloya min bɛ Mali kɔnɔ k'a ta ka bɔ yen Arasta de nana ka ɲɛ dɔn k'o bila Mali la Arasta de nana ka maliyɛn bɛɛ bila ɲɔgɔn na k'an bɛɛ bila fanɛ ni banani na k'a kɛ kɔrɔ kana kɔrɔ bonya dɔgɔ kana dɔgɔ bonya fa kana den bonya Arasta de nana ni nin ye nin de y'a to bonya tɛ Mali kɔnɔ n'o tɛ bonya tun bɛ Mali kɔnɔ dɛ hali bi an bɛ ka karamɔgɔ minnu dɔgɔya sababu bɔra jɔn na an tɛ k'u dɔgɔya yɛrɛ an kɔntɛ manka fami t'u dɔgɔya an bɛ tiɲɛ de f'u ye mais a dɔgɔyali sababu bɔra Arasta de la aw t'aw sigi k'aw miiri ka tasi n'aw nana aw jɔ tugun k'a fɔ a bɛ na olu de dɛfa a ye bɔ ni aw ka karamɔgɔw ye a ye bɔ n'aw ka karamɔgɔw ye ko est ce que delila k'a ye k'a fɔ ko hiju la ou bien imura la ko Saudi delila ka duwawu ta Mali ye wa depuis Musa Tile ani bi cɛ k'a sɔrɔ anw ka sanu de bɛ Maka ye k'a sɔrɔ Maka tun ye fantan jamana de ye anw de ye Maka kɛ fɛn ye an y'an ka nafolo bɛɛ ta ka taa n'a ye an ka tiɲɛ bɛɛ ka taa n'a ye an bɛnbakɛw y'o kɛ o yiri de tun b'an bɛnbakɛw la i hakili la a ko bɛ kɛ hɛrɛ ye Mali la mais a labanna cogo jumɛn na fantanya ɲani tɔɔrɔ
kuma sulu o de laban sera Mali on t'a ɲɛ fɛn ye diɲɛ jamanaw bɛɛ ye dɛ mais a nafa ma kɛ foyi ni kuma sulu tɛ parce que malien ma kɛ malien fɛ malien tɛ kɛ malien fɛ malien ko de wali ta mais yɛrɛ ta mago tɔ la malien ko de ko ka maa wɛrɛ bonya mais i yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ i yɛrɛ fa ni ba bonya to ka karama to ka i ye tana y'o ye c'est pour cela que tɔɔrɔ bɛ Mali kan c'est pour cela que an tɛ hɛrɛ sɔrɔ malien habibu caman ninnu i ka kɔrɔ si la mais hakili min b'u la denmisɛnnin hakili de b'u la i ka kɔrɔ si la mais dɔnni t'u la kalan t'u la mais i b'u yɛrɛ bila kalankɛlaw nɔ la dɛ c'est pour cela que kalankɛlaw y'u sen bɔ kɛlɛ la y'u sen bɔ jamana joli la k'a to kalanbaliw dama bolo anw de ko minnu mago bɛ ka faso in jɔ dɛ bilahi olu bɛ na aw bɛ bɔ olu ni faso joli tɛ wallahi n'o tɛ an b'aw bɛɛ disi fara kelen ka tɛmɛ a bila kɔrɔya tɛ marché yan n'i ye cɛkɔrɔba langolo ye anw ye denmisɛnninw de an mago b'an denw ka avenir n'an yɛrɛ ka avenir de la voilà e laban ko jugu kɛra cogo min anw tɛ laban komi e kɛ cogo Habibu Camu Mali in tɔ ye minnu mago bɛ Mali la i k'a jɔ n'i bɔra k'a fɔ i bɛ mananakan fɔ bilahi an bɛ legu jamana in kɔnɔ yan papaga tɛ bɔ a la aw ka dɔgɔ aw ka gidi ka dɔgɔ devant les lynx aw ka dɔgɔ devant nous surtout les lynx aw bila kura kuma dasago fo i b'a fɔ yan de i bɛ bɔ sini ɲɛnɛ n b'a ɲɔgɔnna f'i ye papaga tɛ bɔ a la voilà maliyɛnw video bɛna janya k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn foli min ni dantala an na balimakɛ dɔ dɔn Aras 24 anw bɛ yan Mali de kama an bɛ yan fasojɔ de kama an bɛ yan hɔrɔnya de kama an bɛ yan de mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u ka hakilina fɔ Mali ko la olu ka se k'u ka hakilina fɔ mɔgɔ minnu mago b'a la ka baara wɛrɛ kɛ Mali ko la mɔgɔ minnu b'a fɛ hali ka baara wɛrɛ kɛ siri Facebook internet tile in na i ka se ka libéré sɔrɔ i ka se ka liberté sɔrɔ k'i ka baara ni i ka hakilina ani hakilina min ka di ye k'a fɔ jamana ko la papaga tɛ bɔ a la n'u bɔra k'aw dɔgɔya an bɛ bɔ k'u dɔgɔya n'u bɔra k'aw nɛni an bɛ bɔ k'u ju tɔgɔ f'u ye a y'a hakɛ tɔ de tiɲɛ ye tiɲɛ de n'i bɛ kafiri kɛlɛ i b'a kɛlɛ de komi a yɛrɛ bɛ k'i kɛlɛ cogo min i b'a kɛlɛ de k'i ka kɛlɛ juguya ka tɛmɛ a ta ɲɔgɔnna kan c'est pour cela que an bɛ yan nin de kama voilà n'a ko k'an kana ninnu kɛlɛ komi yɛrɛ kɛlɛ kɛcogo n'an m'u kɛlɛ komi kɛlɛ kɛcogo i bɛ kɛlɛ cogo jumɛn na maliyɛndenw bɛ libéré cogo jumɛn na mɔgɔ minnu talen bɛ otage la olu bɛ libéré cogo jumɛn na n'i y'a ye kira ye bamuruw labɔ n'a ni silamɛw ye kafiriw ye ɲɔgɔn kunbɛn a y'u kunbɛn cogo jumɛn na n'o tɛ kira tun b'a tɔ ye k'a fɔ silamɛw ma a ye bamuru da kafiri ninnu kana an k'u kɛlɛ an tɛgɛ langolo mais mun y'a ta a ye bamuru ta k'u kɛlɛ komi bamuru min ɲɔgɔnna bɛ kafiriw bolo a y'u kɛlɛ de bamuru min b'aw bolo o ɲɔgɔnna de bɛ ne bolo n b'aw kɛlɛ k'aw cɛ tigɛ ka tɛmɛ aw yɛrɛ ka kɛlɛli ɲɔgɔnna kan a ye kɛlɛ juguya ka tɛmɛ kafiriw ta ɲɔgɔnna kan c'est pour cela k'a sera kafiriw ma awa an b'aw kɛlɛ f'aw sɛmɛ aw tɛ aw ka dɔgɔ a ye Sederi bɛ kɛ video kɛla ye mais an bɛ tiɲɛ de di maliyɛnw ma an mago tɛ hakilina min ni miirina min b'aw la n'aw bɛna aw sigi ka nkalon kɛ n'a ye ka transformer dɛ an bɛna de min b'an kun na kan tiɲɛ aw yɛrɛ ye min fɔ ka yira maliyɛnw na k'a fɔ ko nkalon de don anw nakun ye nin de anw b'aw cɛ tiya papaga tɛ bɔ a la ta kana yɛrɛ tɛ a la k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn foli min ni dantala a balimakɛ dɔ dɔn Aras 24 a ye Mali kunnawoloden a y'a lamɛn les lynx Ni